салому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол. гузориши мустақими мо аз кӯхи олимпии шаҳри душанбе боз ҳам идома мекунад ва ин дафъа мо шуморо як бозии дигари даври 14-уми чемпионати супер лигаи футзали мамлакат бо иштироки ду дастаи шаҳри душанбе, амонатбонк ва сомон интизор аст. ду тиме ки дар ҷадвали умумии мусобиқа мавқеъҳои гуногун доранд. амонатбонк баъд аз соро дар зинаи дуввум аст ва тими сомон бошад дар зинаи шашуми ҷадвали мусобиқа қарор дорад. биёд ба панҷгонаи аввали дастаи амонатбонк таваҷҷӯҳ мекунем. дар дарвоза рақами 87 Муродулло Алиқолов, ӯ ҳамчунин капитани дастаи амонатбонк аст. дар майдон бозӣ мекунад Некрӯз Али Маҳмадов, рақами 8 рақами 10 Умед Хузиев, рақами 9 Фаридун Нематов ва рақами 55 Собир Гуляков. ва бозигарони эҳтиётии ин даста ҳам шуморашон кам нест. Муродҷон Муродов, Ҳамид Ризо, рақами 6 рақами 77 Ибодулло Назиров, 7 Холид Сабуров, 14 Насим Шарипов, 11 Меҳрон Ризопур ва рақами 44 Султоншо Мирзоев. ин ҳайати пурраи ин даста ва мураббии дастаи амонатбонкро баъдан барои шумо гуфта мегузарем ва биёед ҳайати дастаи сомонро сараввал барои шумо муаррифӣ мекунем ки бо роҳбари Ҳикмат Фузайлов ин даста дар мавсими имсолаи суперлигаи Тоҷикистон бозӣ карда истодааст. дарвозабон рақами дуввум Хушбахт Исоев, рақами 88 Ҳотамшо Раҳмонов, рақами 10 капитани даста Ҳомид Ғуломӣ, рақами легионери даста аст Ҳомид Ғуломӣ, рақами 11 Хусрав Холиқназаров ва 7 Рамз Амрухонов. хоб дар захира ҳоло қарор доранд рақами 77 Муҳаммад Афғонов, 23 Алишер Шарифов, рақами 8 Комронҷон Хушвақтов, 14 Асламхон Муҳаммадҷони Асламхон, рақами 1 Фирӯз Бозмамадов, 17 Зоҳиршо Толибшозода, рақами 9 Шаҳрёр Ҷумъахонзода, 22 Ҷамшед Умаров ва рақами 5 капитани даста Мурод Нуров. гуфтем Ҳикмат Фузайлов сармураббии дастаи сомон аст ки ба ӯ боз чанд мураббии дигар аз ҷумла Эраш Носеҳов ва Намоз Иззатуллоев кӯмак мекунанд ва амонатбонкро Абдулло Сиямуродов ва ҳамчунин Идибой Олимов ду нафар роҳбарӣ мекунанд ки мураббиёни ин даста дар дархости тим навишта шудааст. ва ба ҳар ду даста барор мехоҳем бинандаи азиз, дастаҳое ки дар мавсими имсола шояд ҳадафҳои хуб ҳам доранд. хуб, Суроб Сатторов довари бозии имрӯз аст аз шаҳри Турсунзода, ба ӯ Рашид Саидтабаров ва кӯмак мекунад ва довари эҳтиётии Меҳробҷон Одинаев ва Сония Санҷ Аминҷон Шокиров дар бозии имрӯза. бозиам оғоз шудааст маркази майдон ва дидори нахусти даври 14-уми суперлигаи футзали кишвар имрӯз оғоз шуд бо иштироки дастаҳои Соро ва Сипар. ин албатта бозии маркази давр буд ки бо ғалабаи дастаи Соро бо мушкили ҷамъбаст шуд бо ҳисоби 3-2 ва онҳо дар майдони худ тавонистанд ғалаба ба даст оваранд. ва ҳоло аввалин шуда ҳисобро боз мекунанд бозигарони тими амонатбонк ва аввалин ҳамлаи онҳо бисёр ҷолиб буд. Некрӯз Али Маҳмадов аввалин ҳамларо бо гол анҷом медиҳад. бозигари рақами 8 дастаи амонатбонк. биёд мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна дарвозабони сомон натавонист кунҷи дарвозаи худро хубтар нигоҳ дорад. ва хеле ҷолиб ҳам буд ин ҳамла ки чӣ гуна аз ин мавқеъ мешавад зарбазадан ва муваффақ шудан аст. Хушвақт Исоев кунҷи дарвозаи худро шояд хуб мустаҳкам нигоҳ дошта натавонисту ба пои ӯ расид ва баъдан вориди дарвоза шуд ва ҳисоб боз мегардад. дар сонияҳои аввали рақобат, дар дақиқаи аввали дидор бозигарони амонатбонк тавонистанд ҳисобро боз кунанд ва ҳамлаи ҷавобии дастаи сомон айни ҳол сурат гирифт ва дар ин вазъият зарба аз масофаи дур иҷро шуд, аммо вориди дарвоза нагардид. хуб, ҳамлаи навбатӣ боз ҳам Некрӯз Али Маҳмадов ва имконияти хуби дар дақиқаи якум якбора ду маротиба муваффақ шудани бозигарони амонатбонк буд, аммо зарбаи Умед Хузиев баландтар рафт. аммо Некрӯз Али Маҳмадов хеле олӣ шароити хуби голзаниро барои ҳамдастааш фароҳам овард, аммо зарбаи Умед Хузиев тавре дидем болотар аз дарвоза аз майдон
بیرون شد. دسته سومون هم البته بازی با بازی تجربه خیلی زیاد دارد و میبینیم که اونها بهتر و خوبتر شده ایستادن. بازیگران این تیم در علاویدگی هم خیلی خوب درخشیده ایستادن و شاید این دسته هم باز در آینده باز پرقوت‌تر شود. هرچند وقتی ما آغاز موسم امسال سوپرلیگا رو دیدیم در حال معلوم شد که اصلا استعداد بسیار خوب دارند بازیگران سومون و شاید تجربه نمیرسد در میان دسته‌های سوپرلیگ فوتبال کشور که آنها مثلا به قطار بهترین ها شامل شوند. رمز امروخونов پس با مرکز بود با کمک کرد بازیگر رقم 88 حاتمشاه رحمانов ولی پس این بازیگر از میدان بیرون شد و حمله بازیگران دسته سومون قطع گردید. در این دور اینچنین بازی دیگر هم باید صورت گیرند. خوجند با استرافشان این رقابت الکی با پایان هم رسید. ما حتما بعدا در مورد نتیجه بازی دست خوجند و استرافشان برای شما معلومات میدهیم و یک بازی دیگر در این دور پگاه صورت میگیرد با اشتراک دسته‌های ریگر و همچنین استقلال. اگر به جدول مسابقه توجه کنیم و سامانه باشگاه فوتبال استقلال در هر دور جدول مسابقه را نشر میکند و حالا ما از سامانه باشگاه فوتبال استقلال دسترس کردیم که بعد از 12 دوره که 12 بازی که دست‌ها انجام دادند تیم سارو کمپانی با 33 امتیاز پیش صف بود و امروز که اونها البته بازی نوبتی خود را برگزار کردند در جدول مسابقه موقع خود را بهتر کردند با 36 امتیاز. حساب 2-0 صابر گلیاکوف در دقیقه سوم رقابت دروازه دسته سومون را رخنه میکند. اصلا چرا حالا بازیگران دسته امانت بانک اینقدر زیاد حمله های خود را با گل انجام میدهند در این 3 دقیقه 2 گل؟ به خاطر آنکه اکثر این فوتبالبازان در دسته های گوناگون فوتبال کشور یک جو بازی کردند و تجربه بازی را در تیم ملی دارند. برای همین برای آنها شاید مشکل نیست مقابل دلخواه دسته چنین بازی را انجام دادن و حالا مربیان دسته سومون تایم اوت میگیرند. برای اونها یک ضربه خیلی هم سخت است و مربی دسته امانت بانک هم حالا میفهماند به بازیگران که باید چگونه بازی کنند. حالا اگر اون 4 بازیگری که در دقیقه اول در میدان بودند صابر گلیاکوف، فریدون نعمتov، امید خوزیف، نیکروز علی محمدov شاید اونها ترک میدان کنند و بازیگران تازه نفس به میدان آیند. اما فکر نمی‌کنم که در امانت بانک 5 بازیگر یک بار عوض میشود و در کرسی احتیاطی هستند بازیگران خوب و با تجربه از جمله نسیم شریپوف، لگنیران این دسته حمید رضا و مهران رضاپور، سلطانشاه میرزایف، خالد صبوروف، عبدالله نصیرов بازیگرانی که تجربه خیلی بلند دارند و گل‌های بازیگران دسته امانت بانک بار دیگر پیشکش ما و شما میگردد که بسیار خوب زده شد. نسیم شریپوف رو تحت رقم 14 حالا در میدان میبینیم و با او هم بازیگران دیگر حالا کمک میکنند در میدان. اینجا یک حرکتی بسیار خوب شریپوف چیکار میکند پس انجام میشود با امید خوزیف ولی بازیگران دسته سومون توپ را میگیرند و حمله ایجابی خود را انجام میدهند. سال به سال فوتزال هم حالا ترقی کرده ایستاده است و ببینید شماره دسته هم زیاد شدند. 9 دسته امسال در چمپیونات مملکت بازی میکنند و در هر دور طبق تقویم یک تیم استراحت میکنند. این دفعه فکر میکنم تیم پایتخت حالا آزاد است. نسیم شریپوف امکانیت ادامه دادن حمله هست برای بازیگران امانت بانک. از امانت بانک مثلا حالا نیکروز علی محمدov و صابر گلیاکوف گل زدند ولی شماره زیادی گل ها را در این دسته سلطانشاه میرزایف دارد با 12 توپ او در قطار بهترین نشانزنها قرار گرفته است. ادامه حمله بازیگران سومون باز هم رمز امروخونov
ва яке аз бозингарони тими Амонатбонк андаке ҷароҳат бардоштааст. Умедхузиев ба назарам ва бозингарони эҳтиётӣ дастаи Амонатбонк ҳам дар экранҳои мову шумо. خب بیاد با ضربه کنجی بازیگران سامان توجه میکنیم. پرتاب از کنجی میدان است سوی بازیگر رقم هفتم این دسته به نتیجه بود. یک روز علی محمدов حمید رضا مرادالله علیقولов کاپیتان این دسته و با حیث بازیگری پنجم هنرنمایی دارد. توپ در میدان باقی میماند. نسیم شریفов بود توپ را قبول کرد اما حمله را ادامه دادن نتوانست. ادامه حمله دسته سامان پس با خسرو خالق‌نظرов بود از جانب رحمونов ولی محافظتگری دسته امانتبانک هم بسیار خوب هنرنمایی کرد برای مقابلیت نشان دادن. عبدالله نظیرов حالا در میدان حرکت‌های او بازیگر رقم 77 امانتبانک میتوانست سرعتش را افزاید. پس هم بسیار خوب بود. رمز امراخونов رحمونов имконият идома додани ҳамла ҳаст барои бозигарони Сомон ва гузариши бисёр хуби Амрохонов ва беҳтарин фурсат буд. аммо Муродулло Алиқулов ҳам бисёр оли ҳунарнамоӣ кард барои дошта гирифтани тӯб. идомаи ҳамлаи бозигарони дастаи Амонатбонк паси Назиров нагузашт. Раҳмонов як зарбаи дигар ва боз ҳам дарвозабони Амонатбонк хеле олӣ ҳунарнамоӣ мекунад. ҳаракаташ сари вақт буд. бозигари рақами 19 дар майдон дар ҳайати дастаи Сомон. муҳаммад Афғонов паси дуруст ҳам надод. ҳамла иҷобии бозигарони дастаи Сомон. ҳоло як вазъияти хуб ҳам ҳаст ва бозигари рақами 19 ҳоло дар майдон ҳаст дар ҳайати дастаи Сомон. аммо исми ӯ дар рӯйхати дастаи Сомон ҳоло дар дасти мо нест. масалан бозигари рақами 9 ҳаст Шаҳрёр Ҷумъахонзода. аммо бозигари рақами 19 шояд ба протоколи бозӣ ворид нашудааст. шояд аз тими Сомон хато карданд ки рақами ӯро нагузаронанд ё рақам иваз шудааст. барои мо нофаҳмо аст. вале фактам ин аст ки рақами 19 дар дархости бозии имрӯза навишта ё дарҷ нашудааст. барои ҳамин мо гуфта наметавонем ки рақами 19 кадом бозингар аст. خب دقیقه هفتمی بازی شماره مخلصان هم در این تالار کم نیستند. روز استراحتی است و آنهایی که بیشتر فوتزال رو دوست می‌دارند حتما برای تماشای بازی می‌آیند.
бозингар рақами 9 Сомон корти зард гирифт. Шаҳриёр Ҷумахонзода ва зарбаи ҷаримавӣ Ибодулло Назиров, Султоншоҳ Мирзоев ҳар ду дар назди тӯб ҳастанд. Меҳрон Ризопур амрол дар майдон аст. Бозингар рақами 11 легионери эронии дастаи Амонатбонк. Як зарба бисёр хуб, вале бо як расиш ба бозингарони тими Сомон тӯб аз майдон берун мешавад. Меҳрон Ризопур, Султоншоҳ Мирзоев, Ибодулло Назиров. Партоби дарвозабон Муродулло Алиқулов ва имкон ҳам буд барои Султон Мирзоев. ҳамлаи давом мекунад аз ҷониби бозингарони дастаи Сомон. ҳаракати бисёр хуби дарвозабони дастаи Амонатбонк боис бар он шуд ки ӯ дарвозаашро аз гол эмин нигоҳ дорад баъд аз ду ҳамлаи хавфноки бозингарони Сомон. ҳоло Хушвақт Исоев ба ҳайси бозингари панҷум дар майдон аст. идомаи ҳамлаи дастаи Сомон, вале бенатиҷа. фурсат ҳаст, дарвоза андаке холӣ ҳам буд, аммо Хушвақт Исоев ба ҷои худ баргашт ва ҳаракати бисёр хуб ҳам кард. Меҳрон Ризопур, ҳамлаи навбати бозингарони Амонатбонк. Собир Гуляков, Ибодулло Назиров. тӯбрабои бозингарони Сомон, имконияти бисёр хуб ва чӣ гуна як таркибборои хеле ҳам олӣ, паси хуби Муҳаммад Афғонов ба ҳамдастааш, аммо бозингари дастаи Амонатбонк саривақт ин вазъиятро рафъ кард. Комрон Хушвақтов метавонист ҳисобро тағйир диҳад, вале ба тӯб нарасид. Бозингари рақами 8 дастаи Сомон. Хушвақт Исоев, бозингари рақами 19 дастаи Сомон. як зарба аз масофаи дуртар. Муродулло Алиқулов боз ҳам оли ҳунарнамоӣ кард. با یک وضعیت بوس خفناک Муродулло Алиқулов инак ҳамеша пайваста ҳамлаҳои бозингарони дастаи Сомонро рафъ мекунад. Меҳрон Ризопур, Собир Гуляков, як вазъияти бисёр хавфноки дигар. аслан ҳоло он бозингароне ки дар ҳайати Амонатбонк аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омаданд, ҳоло натавониста истоданд то муваффақ шаванд. имконияти домодони ҳамла ҳаст барои бозингарони дастаи Сомон ва зарбаи Шаҳриёр Ҷумахонзода дар муқобили ӯ сад гузошт бозингари дастаи Амонатбонк ва тӯб аз майдон берун шуд. Гуляков ҳоло имкон намедиҳад ки бозингари дастаи Сомон тӯбро ба ҳамдастааш расонад. чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои футзал аввалин бор ҳам дар фасли зимистон баргузор шуда истодааст. пештар фасли баҳор шурӯъ мешуд ва дар анҷоми фасли тобистон ҳам
ва шояд дар тирамоҳ ба поён мерасем. Вале ҳоло дар тирамоҳ оғоз шуд ва шояд ба анҷом расад дар миёнаҳои фасли баҳор. Яъне ба системаи нав, формати нав гузашт. Аслан аз як тараф хуб ҳам ҳаст, чунки дар тобистон толорҳои мо бисёр гарм ҳам ҳаст. ҳоло як вазъияти хавфноки дигар, хушвақт Исоев ҳам маҳорати баланд нишон медиҳад ва аз ҳамин сабаб барои бозигарон душвор мешавад бозӣ кардан дар толорҳо, машқу тамрин ва ин формат шояд қулайтар ҳам бошад барои баргузор кардани рақобатҳои футзал. Аммо як мушкилӣ ҳаст, мушкилии хурдакак, ки ин ҳам рафтани дастаҳои масалан минтақаи марказ ба минтақаи шимол, ки албатта роҳ андаке душвор мешавад дар ин фасл. вале ҳоло бисёр қулай ҳам ҳаст тамрин дар толор ва бозӣ кардан дар ин гуна бодаҳаво дар толор ва баргузор кардани чемпионати Тоҷикистон оид ба футзал. ва гузашта аз ин дар ин давра ки бозиҳои чемпионати Тоҷикистон нест, бозиҳои футзал ҳам тавассути шабакаҳои мо бештар ба мухлисони ин намуди варзиш пахш мешавад, ки аз як тараф тарғиби футзал ҳам ҳаст. ҳамлаи ҷоми бозигарони Сомон аз канори майдон ва ҳаракати Гуляков дар муқобили Муҳаммад Афғонов. тӯб аз майдон берун мешавад. бозигари рақами 19 тӯбро ба канори рости майдон ирсол кард. аслан муқобилияти шадид ҳам нишон дода истоданд бозигарони тими Сомон, вале дар дақиқаи аввалияи рақобат андаке фурсатро аз даст доданд ва бозигарони тими Амонатбонк имкон доданд ки ду дафъа дарвозаи онҳоро рах накунанд. яъне бозии устувор дар дақиқаи аввал аз ҷониби бозигарони Сомон дида нашуд. Гуляков идомаи ҳамлаи бозигарони дастаи Сомон. омид ғуломӣ мехост бо пои чап зарба занад. Рамз Амрохонов ва зарбаи сахти бо пои чап бозам дарвозабони тими Амонатбонк маҳорати баланд нишон медиҳад. ҳоло дар манотиқи кишвар, дар пойтахти кишварамон, дар маркази вилоятҳо мусобиқаи дигар оид ба футзал ҳам ҷараён дорад. ин лигаи донишҷӯён, ин ҳам бори аввал аст ва бисёр хуб сурат гирифта истодааст, махсусан дар худи Душанбе ҳам миёни 15 дастаи донишгоҳҳо лигаи донишҷӯён сурат гирифта истодааст. 4 даври он ҳам ба поён расид. миёни албатта донишгоҳу донишкадаву академияҳу дигар макотибҳои олӣ. ҳоло имкон ҳаст барои бозигарони дастаи Амонатбонк. Ҳомид Ғуломӣ ба қоида вайронкунӣ роҳ медиҳад. ба қоида вайронкунӣ роҳ дод. довар Сӯроб Сатторов корти зард нишон намедиҳад ва танҳо зарбаи ҷаримавӣ ин боиси нигаронии
бозингарони дастаи Амонатбонк мешавад. خب بیاد میبینیم با ضربه جریمه‌ای بازیگران دسته امانتبانک بازیگذاری میکنند و ضربه امیدخوزیف رو دروازه‌بان خوشوقتی سیف داشت. در دور گذشته دور 13 که این هست 13 دور سپاری شده است در چمپیونات تاجیکستان دسته سومون با حساب کلان 9-1 بر ریگار غلبه کرد و تیم امانتبانک از استرافشان با حساب 7-3 شکست خورد در سفر. یک وضعیت بسیار خوبی گلزنی بود. یعنی دور گذشته برای دسته امانتبانک بسیار بد هم بود. از همین خاطر آنها امروز موظف هستند که نتیجه خوب به دست آورند. سومون اصلا مقابل دسته‌های پرقوت هم بازی خوب نشون می‌دهد. ادامه حمله بازیگران امانتبانک و حساب 3-0 دوبل نکروس علی محمدوف در دقیقه 13 او توپ سوم دسته امانتبانک رو به هدف رسانید. با دروازه‌بان 1-1 برآمد و موفق شد. 3-0 نسیم شریفوف پاس بسیار خوب داد به نکروس و نکروس هم از بالای دروازه‌بان توپ رو به در این دروازه روان کرد. سومون در مقابل سورو در آخر ماه ینور یک بازی خوب نشون داد ولی مغلوب شد با حساب 2-0. امانتبانک حتی در همون دوره که سومون مقابل سورو بازی کرد مقابل خوجند غلبه به دست آورد با حساب 7-5. خب حالا نیمه اول است تماشاگران عزیز. رمز امروخونوف، رحمانوف، حمید غلامی، و حمله بازیگران سومون دور دراز نرفت. ادامه حمله بازیگران دسته امانتبانک. یک لژندرون دسته امانتبانک هم حالا در میدان هستند و یک ترکیب‌های بسیار خوبی بازیگران امانتبانک و در این لحظه اندکی از توپ خفا موند. خالد صبوروف، رمز امروخونوف، فرصتی بسیار خوب و گل. حساب 3-1. رمز امروخونوف بازیگر فعال دسته سومون حالا توپ را به درون دروازه مرادالله علیخونوف میکند و حساب را تغییر میدهد. اولین گل بازیگران سومون در بازی امروز خیلی ضربه سخت زد بازیگر رقم 7 ببینید با نوگی پای
او ضربه را اجرا کرد که برای دروازه‌بان‌ها خیلی دشوار می‌افتاد برگرداندن اون. نسیم شریفوف خالد صبوروف حمید رضا شریفوف زیاد است 5 دقیقه دیگر تا پایان نیمه اولی بازی باقی مانده است و بازیگران دسته امانت بانک برتری دادند. حمید غلامی تو برای بازیگران امانت بانک صبوروف نیکلوس علی محمدوف حمید رضا بوسام علی محمدوف نسیم شریفوف توپ از میدان بیرون نشده است. خیلی جایهای خود را خوب ایواز کرده ایستادن بازیگران دسته امانت بانک و اگر نفر سوم رو هم میگذاشت نیکلوس علی محمدوف فکر میکنم بهترین امکانیت میشد. حالا حمید غلامی ضربه میزند و دروازه‌بانی دسته امانت بانک اون رو برگردانید. کامران خوشوقتوف رحمانوف ادامه حمله دسته سامان ولی پس به دروازه‌بان ارسال می شود. حمید غلامی یک ضربه دیگری و باز هم دروازه‌بانی دسته امانت بانک اون رو با مشکلی برگردانید. و ایرج نصیحف یاردمچی سرمربی دسته سامان این حال اعتراض دارد و به نظرم مربیان دسته امانت بانک تایم اوت گرفتند. خب بار دیگر توجه میکنیم با بازیگران امانت بانک که در دقیقه اول نیکلوس علی محمدوف گل زد با یک حرکت بسیار خوبش در دقیقه سوم رقمت با پس نیکلوس علی محمدوف صابر گلیاکوف موفق شد و بعدا خود نیکلوس علی محمدوف توپ سوم دسته امانت بانک رو به هدف رسانید. یعنی در 3 گل دسته امانت بانک نیکلوس علی محمدوف سهم گذاشت. 2 گل و 1 پاس گل آور. خب بازی ادامه میکند. حالا وقت است برای بازیگران تیم سامان. خوشوقت سویف
умед қузиев. гуляков. ҳамид ризо. гуляков. имконияти идома додани ҳамла барои бозингарони амонатбонк. умед қузиев. як зарба бисёр сахтию ва хушвақти соев ҳаракати хеле хуб кард ва ин ҳолатро бартараф намуд. бозингари рақами 19 мо болотар гуфтем ки номаш дар протокол нест. айни ҳол ҳамкоронамон ба мо иттилоъ медиҳанд ки ин алишер шарифов аст ки дар протокол таҳти рақами 23 сабт шудааст. андаке иштибоҳ ва ӯ таҳти рақами 19 бозӣ мекунад, яъне бо рақами 23 касе нест. алишер шарифов ҳоло таҳти рақами 19 дар майдон бозӣ дорад. خب ضربه جریمه‌ای بازیگران سومون، ولی ضربه کاملا خوشوقت خیلی هم بلند رفت. یک حمله نوبتی دیگری دست امانتبانک. گولیاکوف بسیار خوب توپ را قبول کرد و تصمیم گرفت برای اجرای ضربه. دو بازیگری دسته سومون خوب مبارزه برده توانستند. алишер шарифов. مهم است حالا برای بازیگران دسته سومون که در دقایق باقی مونده حداقل تفاوت رو آنده که کاهش دهند وگرنه در نیمه دوم شاید دشوارتر هم می شود. توپ در اختیار بازیگران امانتبانک. گولیاکوف، بدلو نظیرов. алишер шарифов. сонияҳои охирин аст дар нимаи аввали бозӣ. гуляков. ولی با گولیاکوف алишер шарифов имкон надод ки ҳаракати худро идома диҳад ва наздик шавад ба дарвозаи дастаи сомон. хушвақти соев. бо ту бозигарони дастаи амонатбонк ибодулло назиров.
و کارت زرد نشان میدهد به بازیکن رقم 77 داوری بازی سهراب ستارов. معلوم میشود که اندکی عصبی هم هست بازیکن تیم امانت بانک. و وقت به انجام میرسد. قسم اول پایان مییابد با حساب 3-1 با فایده بازیکنان امانت بانک. دوبل نیکروز علی محمدов و یک گل صابر گلیاکov. تیم امانت بانک را پیش صف کرد. یک گل بازیکنان سامان با رمز امروخانوف تعلق دارد. ما را ترک نکنید و بعد از چند لحظه با نیمه دومی بازی بین دستای امانت بانک و سامان برمیگردیم.
ва акнун нимаи дуввуми рақобат аст. Нимаи дуввум ки метавонад ҳам барои дастаи Амонатбонк ва ҳам барои дастаи Сомон ҳалкунанда ҳам бошад, чунки ҳар ду даста бо ангезаи ба даст овардани натиҷаҳои хуб ҳоло ба майдон омаданд ва мебинем ки дастаҳо ба чӣ натиҷа ноил мешаванд. Ва воқеан агар мо қисми аввали бозиро таҳлилу баррасӣ кунем, он гоҳ мебинем ки Некрус Алимаҳмадов беҳтарин бозингар ҳам ҳаст, чунки дар се голи дастаи Амонатбонк маҳз ӯ саҳм дорад, 2 гол ва 1 паси головар. Ва дарвозабони Амонатбонк ҳам хуб бозӣ кард, нобаст аз он ки як туп ба дарвозааш сар дод, он баъд аз зарбаи Рамз Амрохонов буд, ки дар ин ҳолат дарвозабонҳо аксаран наметавонанд чунин зарбаҳои сахтро ки бо ноги пой иҷро мешавад баргардонанд. Ва инак нимаи дуввумро мунтазир мешавем. ҳоло бозингарон дар майдон интизори доварон ҳастанд. Сороб Сатторов довари асосии бозии имрӯза ва ҳамчунин ёрдамчи ӯ Рашид Саидтабаров. хуб, бозӣ бояд оғоз шавад баъд аз чанд лаҳза ва ҳар қисми бозӣ иборат аз 20 дақиқа аст. тамошобини азиз, 20 дақиқае ки дар он миён ҳатто дар замони туб аз майдон берун рафтан, лат бардоштани илён бозингар, пауза дар ҳар ин лаҳзае ки дар ин рақобат боқӣ мемонад, вақт нигоҳ дошта мешавад. имконият барои бозингарони дастаи Сомон ва инҷо Муродулло Алиқолов бисёр олӣ бозӣ кард, аммо маротибаи дуввум бозингари дастаи Сомон зарба зад. Ба назарам туп барои ӯ расид ва аз ин хотир ҳоло дарвозабони дастаи Амонатбонк каме осеб ҳам бардошт. биёед мебинем ӯ тупро нигоҳ дошт дар миёни пойҳои худ. ва бозӣ идома мекунад. ва имкон дорем ки шуморо боз бо панҷгонаи аввали ҳар дуи даста ошно кунем ва шурӯъ мекунем аз Амонатбонк. дар қисми дуввум дарвозабон ва капитани даста Муродулло Алиқулов аст, дар майдон бозӣ мекунанд. ҳоло хуб, Собир Гуляков, Некрус Алимаҳмадов, ҳамчунин ба онҳо кӯмак менамоянд Султон Шомирзоев ва Умед Қузиев. 5 бозингари асосии Амонатбонк дар оғози нимаи дуввум. дар ҳайти дастаи Сомон ҳоло дар дарвоза Хушвақт Исоев, дар майдон Хусрав Холиқ Назаров, Ҳомид Ғуломӣ бозӣ мекунанд, ҳамчунин Рамз Амрохонов ва Ҳотамшо Раҳмонов, ҳамон панҷгонаи аввале ки аз дақиқаи аввали қисми якум дар майдон ҳунарнамоӣ карда буданд. ва довар ишора мекунанд инҷо хато аз ҷониби Некрус Алимаҳмадов ба қайд гирифта шуд. зарбаи ҷаримавӣ ба суди бозингарони дастаи Сомон аст. мавқеи дастаи Амонатбонкро бароятон гуфтем. бинандаи азиз, ки даста дар зинаи дуввуми ҷадвал қарор дорад баъд аз тими Соро компания. дар сурати пирӯзӣ фарқияти имтиёз миёни Соро компания ва Амонатбонк, дар сурати пирӯзии Амонатбонк метавонад 6 имтиёзро дар бар гирад. ҳама дастаҳо дар мавсими имсола мувоҷиҳи шикаст шуданд. ҳам Соро, ҳам Амонатбонк ва ҳам Истиқлол. аммо Соро компания як маротиба мағлуб шуд. Амонатбонк ва Истиқлол 2 маротибаи мувоҷиҳи шикаст шуданд. бетаваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи дастаи Сомон, вале Умед Қузиев дар ин лаҳза муқобилият нишон дод. ишора мешавад ки бозингари рақами 11 дастаи Сомон ба хато роҳ додааст. Хусрав Холиқ Назаров воқеан ҳам амал кард дар муқобили бозингари дастаи Амонатбонк хуб набуд ва Умед Қузиев аз пой афтид.
2 دقیقه سپری می شود از آغاز نیمه دوم بازی بین دسته‌های امانتبانک و سامان. پرتاب خیلی هم بلند. توپ از پهلوی دروازه خوشوقت ایسایف بیرون می شود. خوشوقت ایسایف تجربه بسیار خوب دارد چون که چند سال در یک دسته سولو کمپانی بازی کرده است. تجربه بلندی بازی در سولو کمپانی امکان میدهد که او در سامان همچون دسته که همچون بازیگری که تجربه بلندتر دارد حتی صفت لیدری را اجرا کند این امکان میدهد با این بازیگر. تماشا رحمانوف زود پس به کنار و یک حرکتی امید خوزیف. حمله نوبتی بازیگران دسته سامان برباد داده شد. تماشا رحمانوف صابر گولیاکوف امید کوزیف اکنون توپ را زیر نظارت خود میگیرند بازیگران امانتبانک. سلطان میرزایف ولی موفق نشد. رحمانوف و خطای بازیگری دسته امانتبانک. کارت زرد با سلطان میرزایف. کارت زرد هم به خاطر اون است که او از قفای بازیگر حمله کرد و او را از پای افتاند. خب ضربه کلموی حمید غلامی در نزد توپ. ضربه او و توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون می شود. گولیاکوف و به داور اعتراض میکنند از کرسی بازیگران تیم امانتبانک حتی مربیان این دسته. ضربه از مسافه دور نیکروز علی محمدوف بود ولی ضربه بلندتر از دروازه از میدان بیرون می شود. علیشه شریپوف در میدان. حالا در حیط دسته سامان اینک یک بازیگر عوض شده است. قریب بود اشتباه کنم بازیگران امانتبانک. حمید غلامی پای برد که نیکروز علی محمدوف توپ را به امید کوزیف ارسال میکند و اینک تأخیرات در حیط دسته سامان. خالق نظروف ترک میدان کرد. شهریار جمعه خانزاده به جای او به میدان وارد می شود. نسیم شریپوف هم در دسته امانتبانک به میدان اومد. بازیگر رقم 14 خوشوقت ایسایف. کوزیف توپ را گرفتن نتوانست. ادامه حمله دسته سامان. کامران جان خوشوقتوف
ҳаракат кард барои идома додани ҳамла. алишер шарифов муҳаммад афғонов тӯбра бои бозингарони дастаи амонатбонк. пас ба Насим Шарипов, вале Хушвақт Исоев имкон надод. дубора боз Насим Шарипов тӯбро мегирад. Гуляков Собир Гуляков Шаҳрёр Ҷумахонзода зуд ин ҳамлаи дастаи амонатбонкро бартараф кард, чунки хавфу хатар зиёд шуданаш мумкин буд. аслан дастаи Сомон ки навтаъсис аст, тиме ки аввалин бор дар Суперлигаи Тоҷикистон оид ба футзал иштирок мекунад. ба ҳар сурат маълум ки бозингарони хуб соҳиби истеъдодро ҷалб кардааст. шумораи ками онҳо қаблан дар дастаҳои гуногуни футзали кишвар бозӣ мекарданд. шумораи хеле ками онҳо. аксари онҳо чеҳраҳои нав дар футзали кишвар ҳам ҳастанд. Али Маҳмадов ва зарбаи ҷаримавӣ ба суди бозингарони Амонатбонк. корти зард ҳоло барои даъво буд овар. бозингари рақами 19 Алишер Шарифов корти зард гирифт. на Хушвақт Исоев дарвозабон. خب имкони хеле хуб аст ки аз ин масофаи наздик бозингарони Амонатбонк як комбинатсияи бисёр хуб созмон диҳанд, ё масалан зарба рост иҷро шавад. мебинем ки кадом корро ҳоло Умед Қузиев анҷом медиҳад. Умед Қузиев зарба мезанад ва Хушвақт Исоев зарбаро баргардонид. хеле хуб баргардонид, андаке осеб ҳам гирифт. Хушвақт Исоев бисёр маҳорати баланд нишон дод дарвозабони дастаи Сомон. ту ба дасташ расидааст, баргаштааст. Хушбахт Исоев, Алишер Шарифов. имконияти идома додани ҳамла барои бозингарони дастаи Сомон. ва паси бисёр хуб Шарифов, вале зарба зада натавонист. хуб инак Ҳамид Ризо дар майдон аст. бозингари рақами 6 дастаи Амонатбонк, легионери ин даста. мо гуфтем дар райти дастаи Амонатбонк ду бозингари хориҷӣ ҳастанд, ҳарду ҳам аз Эрон. Ризо Ҳамид ва Меҳрон Ризопур. Ибодулло Назиров.
حمید رضا، نسیم شریپов. Ibadullo Nazirov. Nasim Sharipov. Hamid Rizo. بازیگران امانتبانک بسیار یک تکنیکای بلند هم دارند. این در هنرنمای آنها مقابل بازیگران سامان احساس می شود اگر یک به یک مقابلت نشان دهند. خوشبخت ایسایف. حالا یک بازیگذاری میکنن بازیگران سامان، اما ضربه که افغانوف انجام میدهد خطا میرود. محمد افغانوف بهترین امکانیت گلزنی را داشت. امکانیت ادامه‌دادن حمله برای بازیگران دسته امانتبانک. Ibadullo Nazirov. امکانیت ادامه دادن حمله بود و ضربه کنجی. پرتاب بنیاد بلند و ضربه خوبی حمید رضا، اما توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. Tamshor Rahmonov. Hamlai Somon. Hamid Rizo. امید قضیف دوباره به میدان برمیگردد. معلوم که نظیرов حالا در کرسی احتیاطی می نشیند. از کرسی احتیاطی دسته امانتبانک بازیگرانی هستند که کمتر به میدان میبرند. مهران رضاپور لگنر این دسته، خالد صبورov. ده دقیقه از آغاز نیمه دوم سپری می شود. Tamshor Rahmonov. ترکیب برای بازیگران امانتبانک به نتیجه و حمید رضا این وضعیت رو برطرف کرد. دوباره هم توانست توپ رو گیرد محافظتگری دسته امانتبانک. سلطان اینجا مهران رضاپور هم به میدان آمده است. بازیگر رقم 11. خوشبخت ایسایف. ادامه حمله بازیگران سامان.
حامد غلامی امکانی ضربه‌زنی برای او هست اما پاس داد با بازیگر رقم 11 خسرو خالق نظرов. اما دروازه‌بان دسته امانت بانک مرادالله علیقلov خیلی خوب هنرنمایی کرد و این ضربه رو برگردانید. دروازه‌بان 38 ساله دسته امانت بانک. یک پاس بسیار هم خوب اما سلطانشاه میرزاєв دقیق توپ را با امید قضیف رسانیده نتوانست. Ulyakov, Umid Qo'ziyev, Umid Qo'ziyev در مقابل رمز امروخونov موفق نشد و جانبی داور اعتراض میکنند. امید Qo'ziyev کارت زرد به او و حتی حرکت های چندان خوب هم جانبی داور انجام میدهد. بازیگر رقمی 10 دسته امانت بانک برای همین داور به او کارت زرد نشان داد. خب اینک تایم اوت نافهمایی میانی بازیگران امانت بانک هم صورت میگیرد در نوارها معلوم است ولی فکر میکنم اونجا از همدیگر ایراد میگیرند بازیگران. مربیان سامان هم حالا لحظه به لحظه دستور داده ایستادند به شاگردان خود. هشت دقیقه دیگر باقی مونده است. در قسم دوم حالا یگان دسته موفق به گلزنی نشدند. حساب 3-1 تنها در قسم اول بود. خب اسلام زاهیرов محمد شریف سعیدخواجه دو بازیگری که در هیئت دسته فوتبال حاصلات فرخار بازی میکنند امروز در این تالار قرار دارند و بازی را تماشا کرده ایستادند. پرتابی بلند خوشوقت سایف با حمله‌ور دسته سامان به نتیجه بود. دفاعگر تیم امانت بانک هم بسیار خوب بازی کرد.
حمید غلامی، رمز امرخونوف، پسی دویم باره بود به نظرم یا نه؟ اینجا دوباره به همین خاطر حالا اشاره کرد سولوف ستارف، ولی اعتراض میکنه مرادالله علیقلوف. اونا اشاره میکنند که این طرز نبود. خب بازی دوام میکند و بازیگران تیم سومون آیسته نخترش لحظه به لحظه بیشتر میخواهند که در مقابل بازیگران امانتبانک اندکی جدیتر بازی کنند، مخصوصا در خط حمله. و گزارش بسیار خوبی صابر گولیاکوف. توپ از میدان بیرون نشده است. امید کوزیف، حرکت بسیار خوبی کوزیف، ضربه سخت هم زد. امکانیت برای بازیگران امانتبانک به همدیگر خلل وارد کردند. دو بازیگر تیم امانتبانک، امید کوزیف و نسیم شریپوف بودند. حمید غلامی، خب ضربه چرممی نوبتی مرادالله علیقلوف از امید کوزیف خواهش میکند که اندکی دیوار دفاعی را خوبتر نگاه دارد، اما پس میدهد بازیگر سامان حمید غلامی. رمز امرخونوف نگذاشت توپ از میدان بیرون شود و اکنون توپ در اختیار بازیگران سامان. توپ را برای بازیگران امانتبانک. امکانیت بسیار خوب است. کوزیف دیر کرد، اما ضربه جریمه‌ای دیر کرد برای اجرا کردن ضربه. رحمانوف در مقابل او حرکت کرد و او را از پای افتانید. امکانی پسدهی هم بود و حرکتش هم خوب بود. به قفا دوباره برگشت امید کوزیف. سلطانشاه میرزایف و چگونه ضربه سخت، اما تو بر میگردد. ضربه خیلی هم سخت اجرا شد و تو به پهلوی دروازه رسید و برگشت. بهترین امکانیت تأخیر دادن حساب بازی بود. کوزیف، گولیاکوف،
хушвақт Исоев ба пеш баромад ва хуб ҳам кард. ин вазъиятро маҳз ӯ бартараф карда тавонист. ва ҳаракати бисёр хуби Гуляков, имконият барои Амонатбонк ва ҳисоб 4-1 мешавад. ҳисоб 4-1. Насим Шарипов муаллифи голи чаҳорumi дастаи Амонатбонк шуд. аммо аз ҳама кори муҳим дар ҳамин лаҳза ин тӯбрабоии Собир Гуляков буд. бубинед чӣ гуна ӯ коргардон инҷо лаҳзаи голро нишон медиҳад, аммо лаҳзаи гирифтани тӯб дар ҳамин гол маҳз муҳимтарин чиз ва ҳисоб мерафт. ба назари ман вақте бозингарони дастаи Сомон ҳамларо оғоз карданд, тӯбрабоӣ ва як пас боис бар он шуд ки голи чаҳоруми дастаи Амонатбонк ташкил шавад. хушвақт Исоев ва боз як тӯбрабои дигар инҷо аз тарафи Бодило Назиров. қарибу диштибо кунад дарвозабони дастаи Сомон. бозигарони Сомон то ин дам 44 гол ба дарвозаи худ сар дода буданд ва инак 48 гол мешавад. фарқияти тӯбҳои сар дода шуда аз тӯбҳои зада шуда зиёдтар мегардад. Некрус Алимаҳмадов, имконият барои Некрус, вале ду маротиба имкон дошт Некрус ки зарба занад, ҳам бо пои чап, ҳам бо пои рост. расо 3 дақиқаи дигар боқӣ мемонад то фарҷоми ин бозӣ. Насим Шарипов пас ба Бодило Назиров, имконият барои ӯ ва зарба бо пои рост, тӯб аз паҳлӯи дарвоза берун шуд. Ҳамид Ризо, ҳамла иҷобӣ бозингарони дастаи Амонатбонк, Бодило Назиров, вале бенатиҷа. имконият барои бозингарони дастаи Сомон ва Шаҳриёр Ҷумахонзода. ҳаракати хуб кард, зарба задане буд. ҳоло зарбаи кунҷӣ. хуб, мебинем зарбаи кунҷӣ бо чӣ анҷом мешавад. хато
бозӣ мекунанд бозингарони дастаи Сомон. Ибадулло Назиров. Тобрабой бисёр хуби бозингари рақами 8 дастаи Сомон ва ба ӯ ҳам имкон дода намешавад. Ба Комронҷон Хушвақтов. Пасро аз канори чап яке аз бозингарони дастаи Сомон мунтазир буд. зарба аз масофаи дур боз ҳам Шаҳриёр Ҷумъахонзода. дақиқаи охирини бозӣ аст. бинандаи азиз, Хушвақти Соев аз пой меафтад. бозӣ идома дорад. Алишер Шарифов ва ба бозингари рақами 77 Муҳаммад Афғонов Ибодулло Назиров имкон надод барои идома додани ҳаракаташ. Некрӯз Али Маҳмадов. вақт кам боқӣ мондааст. бозингарони Амонатбонк наздик мешаванд ба ғалабаи даҳуми худ дар мавсими имсолаи Суперлига. сонияҳои ба шумор боқӣ монд. Муродулло Алиқулов, Хушвақти Соев, тӯб аз майдон берун мешавад ва вақт ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, дар бозии имрӯз Амонатбонк бо ҳисоби 4-1 бар тими Сомон ғалаба ба даст меоварад. имтиёзи сеюми худро дастаи Амонатбонк соҳиб мешавад дар мавсими имсолаи Суперлигаи Тоҷикистон. ғалабаи дастаи Амонатбонк бо 2 голи Некрӯз Али Маҳмадов, 1 голи Собир Гуляков ва ҳамчунин Насим Шарипов ба даст меояд. гузориши мустақимо ҳам ба анҷом мерасад. то гузоришҳои навбатӣ сеҳатманд ва пирӯз бошед.